y de Israel. Turn with me to Yeshayahu 52. Ven conmigo a Isaías 52. And I'll tell you one thing. Y les diré algo. Celebrating Yom Kippur with the redeemed El celebrar Yom HaKippurim con los redimidos is a lot better es mucho mejor than being in traditional Judaism que estar en el judaísmo tradicional and hanging out with the janitor and eating pizza. y pasar tiempo con el custodial y comer I hated pizza. the day, I hated the people, I hated the rabbi. The only person I didn't hate was the janitor. Odiaba el yom, odiaba el rabino, And the odiaba Italian dude across the street. a esa gente, pero al único que no odiaba era al custodial y al italiano que estaba al cruzar la calle. But now that I'm redeemed Pero ya que he sido and redimido forgiven, y perdonado, I like you. me caen bien todos. I think I like you. Pienso que me caen todos. Something must have gotten a hold of me. Algo creo que se agarró de mí. Probably a ghost that's holy. Quizás un fantasma kadosh. And so now I thank Yahuwah for you. Y hoy le doy odo a And we Yahweh celebrate por the Day of ustedes, Atonement as a feast, mientras que celebramos el Yom de Expiaciones como not fiesta, as a funeral briar no como un funeral or a funeral dirge at the briar. Because when you're an unsaved Jew and you don't know if you're going to heaven or hell, it's some serious stuff. Porque cuando eres un judío You don't know where you're going. redimido y no sabes a dónde vas, si al infierno, a los Shamaim, es algo muy serio, no sabes a dónde vas. It shouldn't surprise us No debería de sorprendernos that rabbinical Jews they can't stand que this los day. judíos rabinicales no aguantan este yo. Mi yamut, mi ba'esh, mi ba'mayim, mi ba. Who's going to die in land? Who's going to die at sea? Who's going to die by fire? May the Holy One, HaKadosh Baruch Hu, write my name for one more year. I'll take 1 year at a time. That's religion. There's no peace. There's no answers. Que Todopoderoso me permita vivir un año más. No hay There's no shalom, final no hay solution. tranquilidad, no hay respuestas, no hay solución final To the Jewish question a la pregunta judía. of sin. Not Hitler's Holocaust, but of sin. There's a people that go and they leave without a solution. Estas Are you son listening? personas que vienen y se van sin We know the solución. solution. Nosotros conocemos Mashiach, la solución. His Es blood, Mashiach, su his sangre, sacrifice. sus ofrendas. In Judaism, En el judaísmo there's a theory hay una teoría known as the two Messiah theory. conocida como la teoría de los dos Mashiach. Mashiach ben David, Mashiach, el hijo de David, Mashiach the son of David, el hijo de David. and Moshiach Mashiach, ben Yosef, el hijo de Yosef, the son of Joseph. el hijo de José. Now, what is this? ¿Y qué es esto? Messiah, son of David, Mashiach, hijo de and David. Messiah, son of Joseph. Mashiach, hijo de Yosef. What is it? ¿Qué es esto? I'm not going to go so far as to say it's not biblical, No voy a ir tan lejos y decir que no es escritural, but the way they present it pero la manera que lo presentan is unbiblical. no es escritural. You see, our ancient rabbis, De nuestros rabinos antiguos they understood comprendieron that the Kadosh Baruch Hu, que el Kadosh Baruch the Hu, Holy One, blessed be He, el Kadosh, apartado sea él, was confusing us. estaba confundiéndonos. There were two tracks Habían dos vías of prophecy. de profecía. One verse, Un verso, same prophet, mismo profeta, same chapter, mismo capítulo, sometimes the same sentence, a veces la misma oración, sometimes the next sentence, a veces la próxima oración. spoke about the Messiah Hablando de Mashiach, dying que murió for the sins of Israel, por los pecados de Israel, being killed. que había muerto. So how can a Messiah that's killed Así que ¿cómo puede ser que un Mashiach que live muere, forever on David's throne? vive para siempre en el trono de David? He's dead. Ha muerto. Then the other track Y luego la otra vía, said Messiah's alive, diciendo que Mashiach está vivo, never dies, nunca muere, rules and reigns. reina y vive Speak this way a little bit. On David's throne. en el trono de David. So which one is it? Así que ¿cuál es? If Donald Trump is dead, Si Donald God Trump está forbid. muerto, prohíbalo Yahweh. how could he rule and reign? ¿Cómo puede reinar y gobernar? If he rules and reigns, Si él reina y gobierna,
That means he's alive. Eso quiere decir que está vivo. So this was a Jewish problem. Así que este era un problema judío. So our rabbi said, who knows? Así que nuestros rabinos dicen, ¿quién sabe? So they came up with what's known as the two Messiah theory. Así que resultó la teoría de los dos Mesías. A religious Orthodox Jew Un judío religioso ortodoxo believes in two Messiahs. cree en dos Mesías. Never forget that. Nunca se olviden de eso. One, the Mashiach who's going to die Uno, un Mashiach que va a morir in the last war, en la última guerra, Gog and Magog, Gog y Magog, and for the sins of y Israel. por los pecados de Israel. And another Y Messiah otro Mashiach who's going to rule and reign forever. que va a reinar y gobernar para siempre. So if you ask any Orthodox Jew, Así que si tú le preguntas a cualquier judío when they talk ortodoxo, about the Messiah, cuando hablan del Mashiach, it's a different belief es una creencia diferente than what you have. a lo que tú tienes. Can you remember that? ¿Te puedes acordar de eso? Moshiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef, son of Joseph, hijo de José, who will suffer, quien sufrirá, just like Joseph así suffered. como José And then sufrió. Moshiach ben David, Y luego Mashiach ben David, son of David, hijo de David, who will rule quien reinará and y reign gobernará and live y vivirá without dying. sin morir. So next time you speak to a Jewish person, Así que la próxima vez que hables con una persona judía, they see two Messiahs ellos ven a dos Mashiachs, because they can't reconcile it. porque no pueden reconciliar. Isaiah 9:6 says, he'll be the everlasting Father, Prince of Peace, and of his throne and government there will be no end. Isaías 9:6 dice que él será el perpetuo Abba consejero y de su gobierno no habrá fin. And Isaiah 53 comes along, same prophet, Y Isaías 53 viene y dice, mismo and says profeta, Moshiach y dice que Mashiach will be, morirá. we get the English word cut, Obtenemos Cut. la palabra en inglés, cortar, from the cut, Hebrew, del hebreo, yikaret, yikaret, cut, cortar. yikaret, cortar en español. It comes from the Hebrew, Viene del hebreo, yikaret. yikaret, cortar. So if the Messiah is going to be, Así que si Mashiach va a ser, how could he not die and live forever? ¿cómo no va a morir y vivir para siempre? If you read John 7, when Yahusha is arguing with the Pharisees, Cuando lees Yohanan, que Yahusha está discutiendo con los fariseos, they said, Yahusha, le dijeron, Yahusha, we have heard that the Moshiach lives forever. hemos oído que Mashiach vive para siempre. You're saying that you're going to die, Usted blah, blah, dice blah, que blah, usted va a blah. morir y de ahí en fuera. We heard Moshiach lives Pero forever. hemos oído que Mashiach vive para siempre. So we reject you. Así que lo rechazamos. So we have two tracks. Así que tenemos dos vías. Track number one, La like primera, Joseph. como Yosef, Get it? Yom Kippur, the theme of Joseph. Yom HaKippurim, el tema Like de Joseph. José. Así como Yosef, He's dead. él muere. His blood Su sangre is given to his father, es dada a su Abba. his Abba. Su Abba, presentada Like a su Joseph. Abba. Como José, He suffers. él sufre. But on the other Pero hand, por la otra parte, he lives forever él vive para on siempre his father's throne. en el trono de su Abba. Baruch Hashem Yahuwah. So he's like David, Así que es como David, a mighty king, un rey a poderoso, mighty un warrior. guerrero poderoso. But then the other Pero prophecy luego la otra says, profecía no. dice, The no, Messiah is going to be like Joseph. Mashiach va a ser como José, He's going to suffer, va a sufrir, be buried in a pit, va a ser sepultado en un pozo, morir, dead, va a morir and then he's going to, y luego se va a his levantar. blood is going to be Su seen. sangre va a ser vista. So which one is correct? Así que, ¿cuál es el correcto? Answer. Respuesta, Both. los dos. Both are correct. Los dos son ciertos. But we believe Pero nosotros creemos in one Messiah, en un Mashiach, two trips. dos viajes. The first time, La primera vez he came as Moshiach ben Yosef. vino como Mashiach ben Yosef, The hijo de second José. time, La segunda vez he's coming back as Moshiach ben David. está por regresar como Mashiach ben David. One Moshiach Un Mashiach in two missions, en dos misiones, in two trips. dos viajes. And then the Y scriptures luego las escrituras are perfectly reconciled. están perfectamente reconciliadas. Perfectly reconciled. Perfectamente So reconciliadas. let's start in some of the most famous Moshiach ben Yosef scriptures Así que comencemos con algunas de las más conocidas escrituras de Mashiach ben Yosef, that speak of the one like Joseph who would bitterly suffer and be rejected by his 11 brothers and his mother and his father. Like Joseph, no one would accept Mashiach ben Yosef. que hablan de Mashiach siendo como el hijo ben Yosef,
que igual fue rechazado por su papá, por su mamá y por sus ajín fraternos. So far, so good. This is a good fast. So far, it's an easy fast. I think I'll do this in the future. Just water and blood pressure medication. I've never felt better. I think I'm going to try this every year. I'm going to take some water and pop a blood pressure pill. That's the key to feeling good on Yom Kippur. Some of you look like you're barely hanging on. Now, mind you, I don't believe in blood pressure medication for no reason, but it tastes good. It's making my fast easy. Now, don't go home and try this. Don't go home. This is just my personal menu. That's what I ate today. Water and blood pressure medication. And why did he take blood pressure medication? Because I needed a boost. The CBD wasn't getting it low enough, so I needed a boost. So that means I hope I don't have to take it tomorrow. Fair enough? Baruch Hashem Yahuwah. All right. Don't tell anybody. It's our little secret. Isaiah 52. Isaías 52. And verse 13. Verso 13. You see, 52, this was written 700 years before Mashiach came. Esto fue escrito 700 años antes de que viniera Mashiach. So in Judaism, these passages would be considered. Así que en el judaísmo estos pasajes serían considerados. Moshiach ben Yosef passages. Pasajes de Mashiach, hijo de José. We know. Nosotros sabemos that they describe the first mission. Que describieron la primera misión. Hello? Hola. Not the second mission. No la segunda. We don't believe in two messiahs. No creemos en dos mesías. Right? So we understand. Así que comprendemos. That the suffering passages que los pasajes de sufrimiento predican the first mission. La primera misión. The ruling and reigning passages los pasajes de reinar y gobernar predict the second mission. Predican la segunda misión. Only one chosen, one anointed. Solo un escogido, un ungido. Only one Kohen Hagadol. Solo un Kohen Hagadol. Look at my servant. Ve a mi siervo. He will do a wise work. Hará una obra sabia. When Yahushua died on the tree, cuando Yahushua murió sobre el madero, as our Keporah, our atonement, como nuestra expiación Keporah, what did he say? ¿Qué dijo? In Yohanan 19:31. En Juan 19:31. Telestiai. Telestiai. It is accomplished. Ya se acabó. The work is finished. Ya se cumplió la obra. So he says, my servant will do and perform a perfect work. Entonces dice, mi siervo hará una obra perfecta. And he will be exalted because of his service to me. Y será exaltado a causa de su servicio. I'm in Isaiah Yeshayahu 52:13. Estoy en Isaías 52. When I say Isaiah, I don't do this. When I say Yeshayahu, I do this. Okay? To honor the Hebrew. So Isaiah 52:13. 52:13. Yeshayahu. Yeshayahu. So whenever you see me and I start doing this, that means I'm really saved. Okay? This is kind of a litmus test. Whenever you speak Hebrew, you also got to do this. Okay? Baruch Hashem. So the servant will be exalted. Así que el siervo será exaltado. And very high. Y será muy puesto muy en alto. No one will be higher. Nadie será más sublime. For his service to me. Por su servicio a mí. 14. Many despised him in Israel. Muchos en Israel lo despreciaron. Is Isaiah writing to Hindus, Muslims, or Israelites? Está Isaías escribiéndole a hindús, musulmanes o israelitas. Well, let me think about that for a second. Déjame meditarlo por un segundo. Yeshayahu is writing to our people. Isaías le está escribiendo a nuestro pueblo. And he says, many despised him. Muchos lo despreciaron. Among Israel. Entre Israel. And his esteem. They hated his glory. They hated the glory that he brought into this world. Y su preciosura, el aspecto que él trajo a este mundo, lo despreciaron, lo odiaron. He was not a man, but he came looking like a man. No era hombre, pero vino parecido a los hombres. To allow those who hated him and despised his esteem. Para permitir que aquellos que lo odiaban y que despreciaban su estima. To mar him. Lo desfiguraran. More than any other son of man. Cualquier otro hijo del hombre. So basically, he looked like a goat. Así que básicamente se veía como un chivo. And there's a reason. Y hay razón para ello. Because Yom Kippur. Porque Yom HaKippurim. The goat, right? The goat for Yahuwah. Para right? Yahuwah.
They pulled his beard. Le jalaron la barba. Pulled his Le eyebrows. jalaron las cejas. He was so marred Estaba tan by desfigurado the sons of men por los hijos de los hombres, more than any man más que cualquier otro hombre, that he didn't even resemble a man. que ni siquiera se veía como hombre, More like a goat, más como un chivo, an animal. un animal. 15. 15. Nevertheless, my servant will be high because he will execute my plan. Sin embargo, mi siervo será enaltecido porque él ejecutará mi plan. He will sprinkle many nations. Salpicará la jam sobre muchas The naciones. Gentiles. Los gentiles. Well, the Gentiles believe in Christ. Well, yeah. Los gentiles creen en Cristo, sí. Isaiah said when he accomplished his finished work and he bled, he would one day, 700 years in the future, not just bleed for the Jews, but bleed for the nations. Isaías dijo que cuando él Can I get a witness? cumpliera su misión, él lo haría para la redención de muchas naciones, no solo los judíos. The Melachim, or the kings of the nations or the earth, Los malachim, o reyes de las naciones, la tierra, will shut their mouths cerrarán sus bocas before him. delante de él. Because the kings and the nations, Porque los reyes y las naciones, for that which had not been told to them, por aquello que no se les dijo a ellos, they will see verán through the Spirit a través de la and through rúa the messengers of the good news. y a través de los mensajeros de las alegres That which nuevas, they have never heard of before. aquello que nunca escucharon That the king of anteriormente. Israel was dying to forgive their sins and bring them back to the commonwealth of Israel. El rey de Israel estaba muriendo para la mancomunidad de Israel y sus pecados, para hacerlos regresar. When the gospel, the good news, is told to them, Cuando el evangelio, las alegres nuevas, se les declaran, they'll see, verán, they'll understand, comprenderán and they'll shut their y mouths cerrarán sus at the bocas glory a la and the estima, esteem la preciosura of the suffering servant. del siervo sufrido. This is known as the suffering servant. Este se conoce como el siervo sufrido. Mashiach ben Yosef, Mashiach, hijo de José, son of Joseph. hijo de José. Like Joseph, Así como José, he suffers, él sufre, rejected by his brothers, rechazado por sus rejected by paternos, his mother, por su mamá, rejected by his father who didn't Rechazado. believe the dreamer. por su papá, que no creyó en el sueño ni en el soñador. But eventually the kings of the Pero earth con el tiempo, los reyes de la tierra will consider considerarán what this suffering servant lo que este siervo sufrido had done. había hecho. Now Isaiah Yeshayahu 53. Y luego Isaías 53. You remember in today's Brit Hadashah Parsha, I think it was Jesse was reading it, it says, Lo, I come to do thy will, O Yah, in the scroll of the book and the chapter. How many remember that? ¿Se acuerdan que en la porción que leyó Yishai de Hebreos capítulo 10 estaba hablando de un lugar específico, un libro, un capítulo específico que se había escrito acerca de él? This is that chapter. Este es aquel capítulo. This is that chapter. Este es aquel The capítulo. suffering servant. El siervo sufrido. In the chapter, En el capítulo it is written about me. está escrito acerca de mí. Verse 1. Verso 1. Yeshayahu 53:1. Isaías 53:1. One of the proofs that Yahusha Una de las pruebas de que Yahusha is the true Messiah es el real Mashiach is the fact that he was basically hated, despised, and rejected by most of the nation. es el hecho de que él fue odiado, despreciado, rechazado por la mayoría de la nación. I speak to Jewish people all the time. Yo le hablo a las personas judías And I todo said, el you know, tiempo. one of the proofs that Yahusha was the real Y Messiah, le digo, mire, una de las pruebas de que Yahusha fue el real Mashiach es que all the false messiahs, todos los mesías falsos, some big segment of Judaism, algún gran segmento del judaísmo accepted. lo aceptó. Shabtai Tzvi, Shabtai Tzvi, Bar Kochba, Bar Kokhba, some big segment of Judaism accepted. algún segmento grande del judaísmo lo recibió, But without fail, pero sin falla. most of our nation La mayoría de nuestra nación rejected rechazó Yahusha min Nazareth. a Yahusha de Nazaret. So that alone is proof Así que con solo eso hay prueba that he is the real Messiah. de que él es el real Because our Mashiach. entire nation almost, including our leaders, Porque casi toda nuestra nación, incluyendo a nuestros líderes, hated him, lo odiaron, despised him. lo despreciaron.
Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. That alone is proof Solo con ello hay prueba that he was the real Mashiach, de que él era el real Mashiach, because he's almost universally despised porque es casi universalmente despreciado by our people por nuestro pueblo, who don't have circumcised hearts. quienes no tienen corazones circuncidados, Almost universally despised. casi universalmente Orthodox lo desprecian. Los judíos ortodoxos They don't like him. no lo quieren. Conservative Jews, Los judíos conservativos they don't like him. no lo quieren. Reform Jews, Los judíos reformes they don't like him. no lo quieren. Reconstructionist Jews, Los judíos de reconstrucción they despise him. lo desprecian. There's a few who say, okay, Hay unos cuantos he que was a dicen, good rabbi, ok, era un rabino he bueno, was a good teacher. era un maestro top. And then when you say to them, well, in all due respect, Pero cuando tú les dices, mire, con todo respeto, doesn't he meet the que requirement no cumple él con todos los requisitos of Mashiach ben Yosef, de Mashiach ben the Yosef, son of Joseph? el hijo de José, He meets all those él requirements. cumple con todos esos requisitos. But they said, no. Y ellos dicen, no, He died, él murió, he suffered, sufrió, exactly like their doctrine of Mashiach ben Yosef. exactamente como su doctrina de Mashiach, hijo de José. But he's not Mashiach ben Yosef. Pero no es Mashiach ben Yosef. Yeah, but dude, Sí, pero hombre, he meets all the requirements cumple that con your todos doctrine requires. los requisitos que requiere tu doctrina. So maybe they have an agenda. Así que quizás tienen ellos una agenda. And what is that ¿Y agenda? cuál es ese plan? Hatred Odio, without a sin cause. causa. As it is written in Yochanan 13, Como fue escrito en Juan 13, as it is written in their law. como fue escrito en su ley. They hated me without a Me cause. odiaron sin causa. The rabbis teach that the second temple was destroyed for what reason? Los rabinos enseñan que el segundo templo fue destruido ¿por qué razón? For hatred Por el odio without a cause. sin causa. The first temple was destroyed for what reason? El primer templo fue destruido ¿por qué razón? Idolatry. La idolatría. So this man Así que este varón meets all the cumple requirements con todos los requisitos of the Messiah, del Mashiach, son of hijo de Joseph. José. So Isaiah saw this issue with our Así que nation. Isaías veía este problema con nuestra He saw nación. this unbelief. Veía la incredulidad. He saw this fear, doubt, and unbelief. Veía este temor, duda e incredulidad. And he asked a rhetorical question. E hizo una pregunta retórica. Who has believed our report? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Almost nobody Casi in nadie Israel. en Israel. And to whom is the arm of Yahuwah revealed? ¿Y a quién se le ha manifestado el brazo de Yahweh? Who is the arm of Yahuwah in Torah thinking? ¿Quién es el brazo de Yahweh en el pensamiento de Torah? Mashiach, Es the Mashiach, Savior. el Redentor. In Exodus chapter En 15, Éxodo 15 it says that his arm dice que su brazo has done mightily. ha hecho His poderosamente. arm Su brazo has done valiantly. ha hecho valientemente. So in the Torah, Así que en Torah, his arm su brazo equals es equivalente a salvation, la redención. redemption. La redención. So Isaiah says, you know, when redemption comes Así que Isaías dice, cuando llegue la redención, in the form of the suffering en servant, la forma del siervo sufrido, no one's going to believe it. nadie lo va a creer. And Isaiah was perplexed. Y Isaías estaba confundido. When redemption comes Cuando venga la redención, in the form of the arm of en la forma Yahuwah, del brazo de who did Yahweh, que valiantly hizo valientemente, in the day he took them out of en el día que Mitzrayim, lo sacó de Egipto. who's going to believe our ¿Quién report? va a creer nuestro reporte? This hasn't changed Esto no ha cambiado to this day, hasta hoy, even though he meets every qualification aunque cumple con toda for calificación Moshiach, para Mashiach, son of Joseph. el hijo de José. Verse 2, Verso Yeshayahu 53:2. Isaías 53, This 2. this message, the Annual Asham, Una vez más, este mensaje titulado el Asham anual, the Annual Asham el Asham anual of Israel. de Israel. Now notice I didn't say Haram. Noten que no dije I said Asham. Not otra Haram. cosa, es Asham. Asham. No, not Haram. Asham. Most of us don't know what an Asham is. La mayoría de nosotros no saben lo que quiere decir un Asham. Verse 2. Verso 2. We announced a male child before him, Anunciamos a un niño varón antes de él, before Yahuwah
sent his arm of salvation, antes de que Yahweh enviara su brazo de redención, we announce hemos anunciado a male child. a un niño varón. In any other translation, En cualquier otra traducción, and I'm going to look here for 1709 y voy a quickly, buscar aquí en 17:9 just to bless you. para darles la braca. I'm quoting now from the Septuagint. Estoy citando del Septuaginta. Where am I quoting from? ¿De dónde estoy citando? The Septuagint. Del Septuaginta. It says male child. Dice niño varón. In every other translation, En toda otra traducción, it says that the suffering servant dice que el siervo sufrido would grow up crecería as a child como niño out of tender ground. de tierra tierna. Could be a female, Podría ser femenino. could be a male. Un varón. Now, why is the Septuagint so crucial? Pero ¿por qué es el Septuaginta tan importante? In verse 2. En el verso 2. Because the rabbinical argument, fueled by their hatred of Yahusha, Porque su discusión rabinical, motivado por el odio a Mashiach, Yahusha, is that Yeshayahu 53 es que Yeshayahu 53 is talking está hablando about the nation of de Israel. la nación de Israel. Watch. Vean, Everything that we're studying, todo lo que estamos escudriñando they say, dice is not about Messiah. que no se trata de It's not even Mashiach. about Mashiach ben Ni Yosef. siquiera se trata de Mashiach ben Yosef. Rashi, Rashi, the ancient scholar in the Middle Ages, erudito antiguo de las Rambam, épocas and many others, de la Edad Media, Rambam y muchos otros, attribute this suffering servant passage atribuye chapter este capítulo del siervo sufrido to the nation of Israel. a la nación de Israel. And so the fairy tale goes something like this. Así que el cuento va algo así. Israel suffered. Israel sufrió. Israel would be hated by Germans. Israel sería Israel would odiado be hated by Chinese. por los alemanes, Israel por would be los hated by the Greeks. chinos, por los griegos. Everybody would hate the Jews. Todo el mundo odiaría a los judíos. And so that Isaiah, they deny the Messiah Así que niegan al Mashiach, to be Yahusha que fuera Yahusha, and attribute all these sufferings y atribuyen todas estas ofrendas, estos sufrimientos to the Jewish nation. a la nación judía. Why is the Septuagint so crucial in restoring the original intention? Porque es el Septuaginta tan importante para restaurar la intención original. People say, "Oh, I don't believe in the Septuagint. La gente dice, yo no creo en el It's Septuaginta. Greek. Es griego. God wrote only in Hebrew, Dios escribió Well, solo en el hebreo. so it's not real. Así que no es real. It's just not real." No es Well, real. on the same logic, Por la misma lógica, maybe you're not real quizás tú no eres real. because you were born speaking English. Porque tú naciste leyendo el inglés. I didn't see you come out of the womb speaking Hebrew. Yo no te vi naciendo So hablando maybe el you're hebreo. not real. Maybe you're not really here today. Así que tú quizás no eres real. Quizás tú realmente no estás aquí hoy. So all those believers who argue, "Oh, Así que todos Yah doesn't aquellos speak Greek." creyentes que discuten que Yahweh no habla griego, Well, Yahusha did. pues Yahusha sí, Paul did. Pablo sí, The apostles did. los apóstoles sí. It wasn't the language of the Garden of Eden, but that doesn't preclude that scripture cannot be written in Greek. Eso no Or quiere translated decir into que la escritura no pudo haber sido traducida al It griego. was never written in Greek. It was translated. Nunca fue escrito en el griego, fue traducido al griego. So what the Zadokite priests had at their disposal and what the apostles had at their disposal Así que los ministros de Sadoglo que tenían ellos a su disposición, lo que los apóstoles tenían a su disposición, was this. era esto. That's interesting. Could Nosotros. somebody read it for me in the King James, please? Or NIV, nearly inspired version. Quickly. Just please. I need help. Could anybody help me, please? I'll wait. You can do it by phone. You can do it by Western Union. Anybody, please? Isaiah 53:2. Isaías 53:2. Dígame, come on, somebody. JR, help me. You look like you're engaged. Okay, thank you. Just read it in any version. He grew up before him like a tender shoot. Stop. Creció delante de él como un renuevo tierno. Nothing about a male child, right? Nada aquí hablando de un niño He varón. grew up as a tender shoot. Creció What version?
Probably NIV. I mean, King Berean Study Bible. Anybody else? On that day, the branch of the Lord will No, be verse beautiful. 2. No. Go ahead. For he shall grow up before him as a tender plant. Stop. Thank you. For he shall grow up before him. Porque él crecerá delante de él. So they say Israel is a he. Así que dicen que Israel era un él. So therefore it's Israel. Y por lo tanto es Israel. But it says no. Pero dicen no. We. Nosotros. That's mean the angels, Hablando de los the ángeles, prophets. los profetas. We announced a male child. Anunciamos a un niño varón. That's a specific person, Esa es una persona específica. not the nation as a whole. No la nación como entera. This male child will grow up before him, Yahuwah. Este niño varón crecerá delante de él, de Yahuwah. As a tender plant, this male child, not the nation, will grow. Como una planta tierna, este niño crecerá, no la nación. He will be tender as a root, Será tierno como una raíz. and he'll grow out of dry ground. Y de raíz de tierra seca. That don't make sense. Tov ground, Tierra, well-watered ground, tierra regada. fertile ground, Tierra fértil. births a tender plant. Hace nacer una planta tierna. So the dry ground here is Así que la tierra seca aquí es the virgin birth. el nacimiento virginal. In other words, she was dry En otras palabras, ella estaba seca. and he still grew. Y de todos modos creció él. This male child. Creció este niño varón. See, that's a reference to the virgin birth. Esa es una referencia al nacimiento virginal. Israel was not born of a virgin. Israel no nació de una virgen. Jacob, who was Israel, was not born of a virgin. Jacob, quien era Israel, no nació de una virgen. This is talking about Mashiach. Aquí está hablando de Mashiach. Let's continue. Continuemos. He has neither form or beauty. Tiene forma, parecer ni forma, Nothing special. nada en especial. When we see him, Le veremos. there's nothing special. Mas no hay nada atractivo. He's not coming in royal robes and No viene in finery. ropas finas, He doesn't live in a palace. reales. No viene de un palacio. He's a root out of dry ground. Es una raíz de tierra seca. We don't even know who his mother is. Ni siquiera sabe quién es su mamá. We don't even know who his father is. No sabemos quién es su papá. He's ugly Está feo. and he's sick. Está enfermo. Yeah, really. He's ugly Está feo and he's sick. y enfermo. Where do we see that? ¿Dónde vemos eso? We'll see that as we proceed. Lo veremos al proceder. No wonder we were not attracted to him. He was ugly. Sin duda que no era atractivo hacia nosotros porque pensábamos que era He was feo. born ugly and then he was marred. Nació feo y luego fue desfigurado. What's your problem? ¿Cuál es tu problema? He was born ugly and then Nació he was feo marred. y luego Further, fue más aún desfigurado. Israel said the Messiah will come as a king. Israel dijo que Mashiach Robes, vendría como rey con Women, sus galardones, money, mujeres, gold, dineros, silver. oro, plata. This Mashiach ben Yosef Este Mashiach ben Yosef didn't even have a place ni siquiera tenía lugar to lay his head. en donde reposar su cabeza. There's no Tiferet that we should desire, No hay him or what preciosura he brings. que anhelarle. Verse 3. Verso 3. He is despised and rejected Fue menospreciado, rechazado by all men. por todos. Nobody follows him. Nadie lo sigue. Maybe a couple of nut jobs, Quizás unos cuantos locos. 12 or 70 nut jobs. 12 o 70. Do we have any locos. nut jobs in the house? Tenemos algunos Me, locos aquí en la casa. hallelujah. I want to be a nut for Yahusha. But nobody follows Pero him. nadie lo sigue. He just preaches to the fish most of the time. Solo le predica a los pescados la mayoría del tiempo. Nobody shows up. Nadie se He's presenta. got about 10 or 12. Tiene como 10 o It's 12. basically a cult. Es básicamente un culto. And when he preaches, nobody shows up because he winds up preaching to the fish. Y cuando predica, nadie se presenta. Acaba predicándole a los We all pescaditos. despise him and rejected him. Todo lo despreciamos, todo lo He rechazamos. became a man of sorrow, Se convirtió en un hombre de sufrimiento. like Mashiach ben Yosef, Así como Mashiach ben Yosef. and he became acquainted with heartbreak, Se familiarizó rejection, con el quebrantamiento de corazón y el rechazo. and grief. You ever been rejected? ¿Ha sido rechazado? You ever been misunderstood? ¿Ha sido malentendido? That's him. Ese es él. He identifies with us, Se identifica con and we with nosotros him. y nosotros con él. And he was so ugly and he was so plain.
Estaba tan feo y tan simple, sin ningún aspecto, that whenever he estimable, would come to our town or our street, que cada vez que venía a nuestro pueblo, a nuestras calles, we went into hiding. nos escondíamos de él. Could you imagine that? ¿Se imaginan eso? We didn't want him with us. No lo queríamos entre We didn't want his nosotros. beauty or his what he was bringing. No queríamos su aspecto ni lo que traía. We hid our faces Escondimos nuestros rostros from his purpose, de su propósito, from his mission, de su misión, from his ministry. de su ministerio. To this day, Hasta hoy, most Jews are in hiding. la mayoría de los judíos están When it comes to escondiéndose. Messiah, Cuando se trata de Mashiach, most Christians are also in hiding la mayoría de los cristianos igual están because they want to escondidos do what they want to do. porque quieren hacer su They want to voluntad. make their own Torah. Quieren hacer su No propia Torah. movies, no H-box, boombox, no dancing, películas, no danza, right? No playing no cards, jugar con cartas. or you can't be a member of this church. O no puede ser miembro de esta iglesia. They reject him too Lo rechazaron a él de igual manera. because he came to teach us the Torah. Porque vino a enseñarnos Torah. He's despised and rejected, Despreciado, rechazado. and men hide Y los hombres se escondieron from him de sus rostros de él. and give him no esteem. Y no le dieron estima. But here's the truth of why he came. Pero aquí viene la realidad de por qué vino él. Verse 4. Verso 4. Now I'm going to get a little bit down and dirty. Y aquí vamos a ensuciarnos un poquito. Normally I'd say turn to your neighbor, but some of you look very weak from fasting. Normalmente les diría, voltea y habla So I del know prójimo, pero sé que muchos de ustedes You want to están save your débiles. strength and save your energy. So I won't have you turn to your neighbor. Verse 4. Verso 4. In truth, Ciertamente, the truth, despite our misunderstanding him, a pesar de que lo mal entendimos, in truth, en realidad, he has borne él ha llevado our sickness. nuestras enfermedades. He came to carry Vino a llevar our pain. Think about that. nuestros dolores. He came Vino to carry our sickness a llevar nuestra enfermedad and to remove our y pain. a quitarnos nuestros dolores. Why? ¿Por qué? Because he loves Porque us. nos ama. The one we hated Al que odiamos, loves nos us. ama. Isn't that beautiful? ¿No es eso precioso? The one that our people hated. El que nuestro pueblo odiaba He's the one, the only one es el único who really, really loves us que and realmente understands nos us. ama y nos comprende. So despite all the misgivings our people had and still have, Así que a pesar de todas las cosas que nuestro pueblo tiene y todavía tiene en contra de él, he came as a healer. él vino como He sanador, came as a deliverer. vino como rescatador, He came to carry our pain, vino a llevar nuestros dolores. and that's why he's ugly, Y es por eso que él es feo, because he's sick. porque está So we enfermo. got this picture of Yahusha, Así que tú tienes una imagen de Yahusha, beautiful, and he's precioso, healthy, sano, and he has no disease. no tiene enfermedades. Now watch this. Pero mira esto, Watch this. velo, We reckoned him. lo consideramos. Maybe Isaiah lived in Baker County, huh? Reckon. I reckon we reckoned him Y lo tuvimos as a leper. por leproso. The Hebrew word there is naga, La palabra hebrea aquí que está por azotado es smitten naga, by Elohim, golpeado por Elohim, afflicted by azotado, Elohim, abatido por Elohim, ugly and damned. feo y maldito. And we hate him Y lo odiamos because we believe porque nosotros creíamos that he was cursed que tenía maldiciones by Yahweh. por Yahuwah. And that still goes on to this Y day. eso todavía continúa hasta hoy. Major parts of Israel Partes principales de Israel believe not only he's not the son of Yahuwah, no solamente creen que él no es el hijo de Yahuwah, but he's actually cursed by Yahuwah, pero que ha sido Cursed maldito by por Hashem. Yahuwah, por Hashem. and that's why he died, Y es por eso que murió, because he was a false prophet porque fue un profeta falso. and he was under a curse. Estaba bajo maldición. And being a false prophet Y siendo un profeta falso, under a curse, bajo maldición, he had to die. tuvo que morir. You ask most Israelites and Jewish people today, well, he was cursed. Tú le preguntas a la mayoría de israelitas y personas judías hoy, pues él He era died for his maldito. own mistakes. Murió por sus propios errores. Or it goes like this. O va algo así.
He had some good ideas. Tenía ideas Tov. But then he started fighting with Rome. Pero luego comenzó a luchar contra Oh, Roma. he was he had some good thinking. Tenía pensamientos Tov. But he was too much of a troublemaker. Pero era demasiado problemático. So because he was a troublemaker, Pero por cuanto fue problemático, Hashem put him on a cross Hashem lo puso sobre una cruz to save the Jewish people. para rescatar al pueblo They judío. put him on a cross Lo pusieron sobre una cruz because he would have taken over with his crazy thinking. porque hubiera Crazy thinking. tomado autoridad con sus pensamientos locos. Yes. He would have taken over. And in order for him not to take over, Y para they que have to no consider him cursed. pudiera Yes? tomar control, lo tuvieron que considerar maldito. Didn't the high priest said, "Uh-oh, we got to be careful." Que no dijo el sumo ministro, tenemos que tener cuidado. Everybody starts following him. Todo el mundo lo comienza a seguir. We're going to lose our place. Vamos a perder nuestro We're going lugar, to lose our nuestra position. posición. Uh-oh. Oh. So he died Así que murió. because he had some good thinking. Porque tenía pensamientos Tov, ideas But Tov. then he went a little bit Michigan. Pero luego se enloqueció un poquito. He was a good man. He was Era a un good hombre Tov. Torah teacher. Era un maestro de Torah But Tov. then he started believing that he was the son of the God. Pero luego comenzó a creer que era el hijo de Dios. So Hashem put a curse. Así que Hashem puso una maldición. See, that we thought he was dying for his own cursedness. Pensamos que él estaba muriendo por sus propias maldiciones. Our leaders Nuestros líderes and the majority of our people y la mayoría de nuestro pueblo considered him a leper. lo consideraron un Now, leproso. why would people think he was a leper? Porque iban a pensar la gente que él era un leproso. Because he had leprosy. Porque tenía lepra. In Judaism, the Messiah, Mashiach ben Yosef, En el judaísmo, Mashiach ben is Yosef called the leper scholar. se conoce como el erudito leproso. Smoke this one in your religious pipe. Fúmate esto en tu pipa He religiosa. walked around with leprosy. Caminaba con lepra. What does Torah say to do with a leper? ¿Qué dice Torah que haga uno con Hide. un leproso? Que se esconda uno. Oh, Oh, that's why they were hiding. por eso se escondían. They didn't want to get No contaminated. querían contaminarse. Can I get a witness? Pero Hashem Yahuwah. You too tired to give me a witness? Let's read that again. Go back to verse 3. Regresemos al verso 3. We were in hiding whenever he showed up Estábamos escondiéndonos cada vez que se presentaba. because we didn't see him as a sufferer who was carrying our sickness on his skin, carrying our pain away through his Porque no atonement. lo veíamos como una persona que estaba sufriendo, llevando nuestro pecado. We didn't have sobre heaven's él. perspective. No teníamos la perspectiva de los Shammai. We saw him as a nigger. Lo veíamos como un No, nigger. we're going to have black people Y vamos a tener a personas negras who just got offended. que se acaban de ofender. And you know what's going to happen? ¿Y saben lo que va a pasar? They're going to miss the rest of the Se teaching. van a perder el resto de la enseñanza. Now, what word did I use? ¿Qué palabra usé? I used the N word, Usé la palabra but I did it N, on purpose. pero lo hice a Because the propósito. Hebrew word for leper is nigga. Porque la palabra en hebrea para leproso When es Satan niga. started enslaving black people Cuando Satanás comenzó a esclavizar a las personas de color negro in all these languages, en todos estos idiomas, especially in English, especialmente en el inglés, when the slave owner would tell their nigga what to do, cuando un dueño de esclavos le decía a su negro qué he was hacer, basically saying, "You son of a bitch, leper, get down and start picking cotton. You leper, básicamente, you." He was calling them lepers. básicamente les estaba llamando leprosos Think about that. y maldiciéndolos. So now we have these young kids who think it's cool. Así que aquí tenemos estas personas jóvenes que piensan que es You muy... go online, and I've seen it. I've seen it even in people in my own congregation in Miami. Their children are using that word. Están usando esa palabra. So they say, hey, we don't use the N word Dicen, oye, no usamos esa palabra N, because that's the filthiest word in the English language. porque es la palabra más sucia en el idioma en inglés. So we don't use the ER. Así que no usamos la ER. But nigga, like with a GA, Pero niga, that's cool, man. eso, Hey, nigga, what's happening? eso está de moda. See, and they don't use the ER. Y no usan la palabra ER. But little do they know Pero poquitos saben that the word for leper que la palabra para leproso is the Hebrew nega, es la palabra hebrea nega. because Yahusha Porque was a Yahusha naga, era un nagá. or the N word. And so when that
curse. Así que cuando esa maldición, And then that curse got beaten for his own sins because he was a leper and he tried to mix with us and he wasn't supposed to mix with us. So he got what was coming to him, like any leper is supposed to get what was coming to them, like any nigger. y como no tenía que mezclarse con nosotros, Whoa, pero that's se some heavy mezcló, teaching, right? y por mezclarse recibió lo que tenía que Oh, dársele don't worry. por I'm not prejudiced. tener la audacidad de You need to get your acercarse. ears cleaned out. No se preocupen, yo no soy I can racista. prove to you I'm not prejudiced. Les puedo comprobar que no soy racista. Some of my best friends are black. Algunos de mis mejores If you amigos gotta son say that, negros. bro, you got a problem. Si tú tienes que decir eso, tienes problema. And I got a bigger problem. Most of my congregation is filled with black people. Y yo tengo And that's a good problem to have. I don't mind that problem. Yo tengo un mayor problema. La mayoría Because de the mi black folks gave me congregación very little problem in Miami. es Let de me tell you color something. negro. In my Las- ministry, most of the problem have come from the white people. Porque las personas más problemáticas no eran las personas de color negro, sino las I personas didn't come here for de that, brother. color That's all right. blanco. The truth will set you free. Most of the time, most of the divisions and the splits I had in my congregation were caused by Caucasians. La mayoría de los problemas que tenía en mi congregación eran causadas por los blancos. My black friends knew that I loved them and they knew that I cared about them. My son was black. My friends in New York were black, is black. What's your problem? You don't know nothing about me. But what I'm saying is La the word mayoría de nigga mi congregación era de color negro. Mi hijo es negro. Muchos de mis amigos son negros. Yo no tengo problema, pero lo que tienen que comprender ustedes es que la palabra nega is what our Messiah was called. es a lo que se le llamaba nuestro My Mashiach. black friend, if you're called that filthy word, Amigo mío de color the negro, most si así disgusting se te word in the dice English eso, language, es la palabra más asquerosa en el idioma inglés. you know that first. ¿Sabes eso? Primero, They called our Mashiach. que a nuestro That's Mashiach le exactly what dijeron they called him. eso exactamente. Crazy. It can actually be a badge of honor. Y puede ser un estándar de Because no estima, servant is greater than his master. porque ningún siervo If they es called the mayor master que nigga, su maestro. what might they call you? Si le llamaran a nuestro soberano nega, ¿qué te dirán a ti? That's the point. That's the point. Y ese es el enfoque. So kids, young Así que people, niños, muchachos, the ER ending is despicable and the GA ending ain't cool because you're calling somebody a leper. It ain't cool. así que ambas maneras de decir la palabra no son Stop using those words. probadas. Take it out of your vocabulary unless you want to curse people by calling them a leper. Dejen de usar esas palabras, sáquenla de sus vocabularios, solo que quieran llamarle a alguien un leproso. All men are not only created equal, Todos los varones, personas, no solamente son creados iguales, but they all have red blood. pero tienen sangre roja. The book of Acts says, from all nations he has made of one blood all races. One blood. En el The libro banana peel may be a different color, but the blood is the same. And don't you ever forget it. En el libro de Revelación nos dice que todos fuimos creados de la misma sangre. Quizás exteriormente nuestras pieles sean de diferentes colores, pero nuestro interior es del mismo color rojo. And yet our people thought he was a naga Y sin embargo, nuestro pueblo pensaba que era un nagá, because he was there to carry our sickness porque estaba ahí para llevar nuestras enfermedades and our pain y nuestro dolor and to carry it away y llevárselo lejos from the camp del campamento to cleanse us para purificarnos by his blood, a través de su by sangre, his mercy. de su ternura. All about Yom Kippur. Todo se trata de Yom HaKippurim. It's all about Todo se trata Yom Kippur. de Yom HaKippurim. So we thought he was a cursed naga. Así que pensamos que era un Naga. nagá maldito. Verse 5. Verso 5. But he was wounded. Pero fue herido. Here's the truth. Y aquí viene la realidad. His real mission is not for us to think he was cursed. Su real misión no era para que nosotros pensáramos que él era maldito. But he was a naga. Pero fue un nagá. He was sickly. Era He enfermizo. was ugly. Estaba feo. He was everything that royalty is not. Era todo lo que no es la realeza. The opposite. Es lo opuesto. But he loved us. Pero nos The amaba. more we hated him. Por más que lo You see, odiáramos, él nos amaba más. The report is this. En el reporte Verse es 1. Isaiah Yeshayahu 53:1. What is the report of Yahuwah? ¿Cuál es el reporte? What is de the arm of Yahuwah? Yahuwah revealing? Que está revelando el brazo de Yahuwah.
The report is this. El reporte es este. He was a naga. Él era un naga. He was wounded Fue herido for our por transgressions. nuestras transgresiones. Transgressions means planned Torah breaking. Transgresiones quiere decir Intentional. pecados intencionales, Planned and intentional. planificados, intencionales. He was crushed Fue molido for our iniquities, por nuestras even the iniquidades, unintentional. aun lo que no era intencional. The chastisement, the beating, and the buffeting El castigo que se le dio, that should have belonged to you and I, que debió haber sido para ti, para mí, but that he came to carry pero lo que él vino a and cargar give us shalom. para darnos su shalom. He took our buffeting, Él llevó nuestros the golpes, discipline that the Father was going to lay on us, la corrección que la iba a poner sobre nosotros, carried it away, se lo llevó and gave us y nos dio, in its stead en lugar de ello, shalom. shalom, The peace of Yahuwah la shalom de Yahuwah, that passes all que understanding. sobrepasa todo entendimiento. The shalom La shalom that we need que necesitamos was laid upon him. fue puesta sobre él, And with his stripes, y a través de sus llagas we are healed. hemos sido sanados. Doctors have said there are 39 major diseases. Los doctores dicen que hay 39 enfermedades When principales. Yahusha died Cuando Yahusha murió and he was whipped y fue azotado with 39 stripes, con 39 golpes, there was one stripe solo hubo uno. for each of the major diseases Había un golpe para cada enfermedad principal known to man. conocida a los From the hombres. 39 come sub-diseases, De las 39 vienen subenfermedades. 40 stripes, 40 judgment, death, golpes, juicio, muerte, minus one. menos uno. The Jewish people, when they would discipline El pueblo yahudí cuando corregían and punish with y stripes, a castigaban whip, con azotes, they would never do 40. no daban 40. 40 was representing death, 40 representaba la the muerte, death of the earth in the days of Noah. la muerte de la tierra en los tiempos de Noah. They'd give grace Daban ternura and they would stop y paraban at 39 a 39 so that the person would live. para que la persona viviera. But he got the 40th at the cross. And by his stripes, Pero por that's right, sus he did get azotes, the 40th. él recibió el golpe 40 en el And madero. by his stripes, Pero por sus azotes, by his suffering, por sus llagas, by the tree of his death, por sus of, as you sufrimientos said, of 40 stripes, y por el madero de muerte, como dijo usted, el golpe We are número healed. 40, somos sanados spiritually, espiritualmente, emotionally. emocionalmente. Now you're about to be a functional Y person estás a for the punto first time de in your ser- life. Estás a punto de ser una persona You're about to have functional relationships for the funciona. first time in your life. Estás a punto de funcionar correctamente por la primera vez en tu vida y tener relaciones que funcionan placenteramente por primera vez en tu vida. People are not going to reject you the first time you mess up. They're going to love you and hug you and wait for you to be restored. We're in a new scheme. We're in a new day. We're in a new era. We're in a new eon. We're in a new age, somebody. The age of the Messiah's grave. Estamos en la época nueva de la ternura de Mashiach, la época cuando no eres rechazado a partir de tu primer falla. Oh, this Eres this perdonado, lover, eres amado, eres abrazado. our heavenly bridegroom, was wounded Nuestro for our novio, transgression. He wasn't suffering because he was a loser, because he was a sinner. No, he was wounded for our transgression. nuestro novio fue herido por Hallelujah. nuestras transgresiones. He was crushed for our iniquity. Fue machacado por nuestras iniquidades. Sins, transgression, intentional, iniquity, unintentional. Transgresión intencional, iniquidad no intencional. By loving the one who took our place, Al amar a aquel que we were tomó supposed to die because of nuestro sin. lugar. He took our place so we may live. Él tomó nuestro lugar para que pudiéramos vivir. Yahuwah, and by his stripes we are healed. Por sus llagas fuimos sanados. He took the full 40. Tomó los 40. 6, verse 6. Verso 6. Everyone in Israel, Isaiah said, Todos nosotros en Israel, dijo Isaías, eventually both houses con el tiempo las dos casas had gone astray. nos descarriamos. Everyone turned to his own derech, his own way. Cada quien se apartó por su propio camino. Religious way, personal way, rebellious Camino way. religioso, camino personal, camino
rebelde. All of Israel's sheep had gone astray. Todas las ovejas de Israel se descarriaron. But the plan of the ages, Mas el plan de las épocas, why this male child grew up as a tender plant from a dry ground. de por qué este niño, como un renuevo tierno, He creció was born to die. de tierra seca, nació para morir. He was born to die. Nació para morir. Yahuwah has laid death, sickness, and naga Yahuwah ha puesto la muerte, la enfermedad y nagá on him. sobre él. And we had all gone our own way Todos fuimos And por he nuestro came. propio camino y él vino to bring us back to the way, a hacernos regresar al the camino, truth, a la emet, the la life, vida. because he became a Porque naga. él se hizo un nagá. Because if we had died in naga, we would have died in our sin. Porque si hubiéramos muerto nagá, So there are no hubiéramos muerto nagas en nuestros pecados. who love Así him and are called according to his que no hay purpose. ningún nagá que ha sido Can I get a llamado witness? y ha sido llamado de acuerdo a su propósito. Verse 7. Verso 7. He was oppressed. Fue angustiado Yeah, by the religious leaders and by the hatred of those he came to save. por los líderes religiosos y aquellos a los que vino a rescatar. Go to John 1:12. Vamos a Juan 1:12. Here's how our people responded to Ahava. Así es como nuestro pueblo respondió a la Java, al amor. And sadly, many respond in the same way. Y tristemente muchos responden de la misma manera. Juan 1:12. Yochanan 1, Yohanan 1, verse 11. verso 11. Moshiach came to his own. A lo suyo vino. Isaiah, this is exactly what Yeshayahu was predicting, Esto es lo que estaba predicando Isaías, making him the true Messiah. haciéndolo el real Because if he Mashiach. was a false Messiah, all the Jewish leaders would have accepted him, Porque- just like they accepted all the other false Messiahs. Si hubiera sido un Mashiach falso, todos los líderes y todos los judíos lo hubieran aceptado, así como lo hicieron con los otros Mashiachs falsos. He came to his own, A lo suyo vino and his own received him not. y los suyos no le recibieron. That's the Jewish people. Ese es el pueblo judío. But as many as did receive him, Mas a todos los que sí le recibieron, to those alone he gave a ellos power solos les dio to become potestad sons of Yah. de hacerse hijos de Yahuwah. Everyone, even those who just believe in his name. Todos, aun aquellos que solo creen en su nombre. You see that? ¿Ven eso? He came to his own, and his own received him Él not. vino a los suyos y los suyos no le But recibieron. the few who did Pero receive los him, que sí le he recibieron, gave them the power, the Spirit, les dio poder, potestad, to be miraculously turned de ser milagrosamente volteados, into sons and daughters of the living Elohim. convertidos en hijos e hijas del Elohim. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. Everyone standing, Todo el mundo de pie. because I don't like sleeping saints. Everybody standing. I don't mind crying babies, but I don't want sleeping saints. Stretch. Let's do a jumping Jacob. Ready? One, stretch. Take a deep breath. Baruch Hashem Yahuwah. You may be seated. Those of you called to preach, now you know how to work folks up. Just take notes. Baruch Hashem Yahuwah. Silence. Get up. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Look at verse 7. Vamos al verso 7. I'm sorry. Let's do 6 again. 6 de nuevo. All we like sheep have gone astray. Kulanu katzon kaenu in Hebrew. Kulanu katzon kaenu. Nos desviamos, descarriamos como ovejas. But we turned everyone to his own understanding about him Cada cual se and us apartó and life. por su camino, en su propio entendimiento acerca de la vida. But Nosotros, Yahuwah, in his mercy, mas Yahuwah en su ternura, has laid on the Messiah, son of Joseph, cargó en él, en el Mashiach, hijo de José, the suffering Eved, el siervo sufrido, the iniquity el pecado of us all. de todos nosotros. Isn't that beautiful? Baruch Hashem Yahuwah. Some of you are still standing. That's tough. That's tough. Glad to see it. Verse 7. Verso 7. Now remember, this was written 700 years Acuérdate que esto fue escrito 700 años antes, before the Mashiach came. antes de que viniera Mashiach. This is precise. Esto es preciso. I told you the story of little Sadie who goes to the rabbi. I said, Rabbi, I got a problem with the Bible. What's the Christian God doing in Isaiah 53?
This is the Jewish Bible. Why is the Christian God over here? Les dije la historia de Sadie, Sadie, shut up. la You talk too señora much. judía que va a la sinagoga, le pregunta a su rabino, ¿por qué está Mashiach aquí en la escritura judía? Este es el Dios cristiano, ¿por qué lo pusieron aquí en Isaías 53? So we thought he was cursed by Hashem and dying for his own big mouth. Pensamos que fue maldito por Hashem, muriendo por su propia boca grande. But the truth is he was oppressed. Pero la realidad es que fue angustiado, He was afflicted. afligido, He did not open his mouth. no abrió su boca. He was given to us and brought as a lamb Como cordero fue llevado to be slaughtered, al matadero, as a sheep before those who shear. como oveja delante de sus trasquiladores. He is meek Enmudeció, and lies down. se cayó y no abrió su boca. You ever see a lamb or a sheep die? ¿Han visto a una Or if oveja you're going morir to cut the throat, o que le han cortado, la han degollado? they just sit there. Simplemente se They're sientan like, ahí. They make no attempt to get up. No hacen They make no esfuerzo attempt to por move. They make levantarse, no attempt to ni run. moverse ni correr. Aren't you glad he didn't run from his mission? No están contentos que él no Aren't you huyó glad he didn't run? de su misión. Él no huyó de Who su ran? misión. ¿Quién sí huyó? We did. Nosotros. He was a leper. Él era un leproso. And a false prophet, allegedly. Y alegadamente un What do you do with a profeta false prophet? falso. ¿Qué hace uno con un Stone profeta him. falso? Lo apedrean. What do you do when you see a leper? ¿Qué haces cuando ves a un leproso? Quarantine him Lo aíslas and run. y corres. And that's what we did. Y eso es lo que hicimos. We saw the leper. Vimos al leproso. In Judaism, he's called the leper scholar. En el judaísmo se conoce como el erudito leproso. I'm going to do part 2 tomorrow. Voy a hacer la segunda parte mañana I had another message. y agregando otro mensaje. But I believe we should also make this a Yom Kippur time. Pero creo que Season. esto debe de ser una temporada de Yom HaKippur. Not just a day, but a season. No solo un Yom, pero una temporada. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Watch this. Vean esto. We thought he was dying for his own cursedness. Pensamos que él está muriendo por sus propias maldiciones. No, but the truth is this. Pero la realidad es esta. As a sheep before its shearer, Como oveja delante de sus trasquiladores, he opens not his mouth. no abrió su boca. When you give a sheep Cuando tú le das a una oveja a haircut, un corte de lana, do they get up and run? se levantan corriendo, They just sit there, se sientan ahí, just like me. así como yo. When Jesse gives me a haircut, Cuando Jesse me corta el pelo, I just sit there. me siento ahí. Now, I'm not claiming to be Moshiach, No estoy diciendo que soy Mashiach, yo no pongo más. but I'm a good pay. Oh, I open my mouth. Believe me, I do open my mouth. But, so I couldn't be Moshiach. And at least not Moshiach ben Yosef. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 8. Verso 8. He opens not his mouth. No abre su boca. He doesn't defend himself. No se defiende a sí mismo. He was taken from prison. Fue llevado a cárcel. He was arrested. Fue arrestado. The suffering servant came Este siervo to sufrido redeem us as the arm of Yahuwah. vino a redimirnos como el brazo de Yahuwah. But he wound up in prison. We put him in prison. Pero lo pusimos en We prisión. basically quarantined him. Básicamente lo We aislamos. gave him to Pilate to lock him up. Lo dimos a Pilato para que lo atrancara. And he was taken from judgment. Y fue Mishpat. llevado a juicio. From where? ¿De dónde? From Pilate's judgment hall. Del juicio de Pilato. Wasn't he taken out of the judgment hall? Fue sacado de And where did he go from the judgment hall? las cortes de Pilato. Straight to prison. Fue directo a la prisión. This is so poignant, you cannot describe it in more detail. Esto es tan fijo. 700 BC, No sé. 700 BC, 700 BC. Renew your faith, drink of faith, rekindle your faith. This was written 700 years before it happened. Esto aconteció a 700, esto fue escrito 700 años antes de que Aleluya. aconteciera, pero lo está dando en gran detalle. He was taken to Pilate, judgment, Fue the llevado a Praetorium. Pilato, Pilate's judgment hall was called the Praetorium. al pretorio. From the Praetorium, he was taken to prison. Del pretorio fue llevado a la prisión And he's been arrested. y fue arrestado. Now who's going to declare ¿Y quién va a declarar his purpose, su propósito, his mission? su misión? Who's going to declare the reason he came to that generation? ¿Quién va a declarar la razón por la que él vino a esa generación? Because the Messiah of Israel Porque el Mashiach de Israel was cut off fue cortado
Yikaret, y Caret, out of the land of those who are alive. de la tierra de los He vivientes. dies Muere after being in prison después de estar en prisión and after being in Pilate's judgment y hall. después de ser juzgado por Pilato. He was killed and cut off Murió y fue cortado from the people and from the land of Israel, del pueblo y de la tierra de Israel, the land of the living. la tierra de los vivientes. And then Yahweh tells us why. Luego Yahweh nos dice por qué. For the transgression, Por las transgresiones, sins intentional rebelión, and unintentional, por la rebelión, transgression and iniquity. transgresión, iniquidad, For the transgression, por la rebelión don't miss this now, of my people. de mi pueblo. Who's Isaiah's people? ¿Quién es el pueblo de Isaías? Israel. Es Israel. Who are the chosen people? ¿Quiénes son el pueblo escogido? Israel. Israel. What about those in the church? ¿Qué tal los que Yeah. están en la iglesia? That's the nations Esas son las naciones who were sprinkled que fueron regadas con by his blood. la sangre, But he came to his own pero vino a los suyos to die for his people. para morir para su pueblo. Israel, Y Israel, our report. nuestro anuncio, See, reporte, verse 1. verso 1. He was born Él nació to die para morir for Israel. por Israel, That's the king of Israel. como Elohim, To redeem Israel. rey de Israel, para redimir a Israel. For the transgression of Ami Por la transgresión de mi pueblo was he made fue hecho a leper, un leproso, Naga. Naga. So he became Naga Así que se hizo Naga so we might become his people. para que pudiéramos convertirnos en su pueblo. He would die as the Lamb of Yah Él moriría como el cordero de Yahweh, because if he had not, porque si no hubiera hecho así, we would have continued to be what? hubiéramos continuado que Lo Ami, siéndolo a mí, not my people. no mi pueblo, Lo Ruchama, lo Ruhamá, no mercy. no You're compasión, not my people. no son mi pueblo. But the curse of Hosea 1, Pero la maldición Lo de Ami, Oseas 1, Lo Ami, Ruchama, lo Ruhamá, was reversed fue volteado because he agreed as a suffering servant, porque él acordó siendo siervo Mashiach ben sufrido, Yosef, siendo siervo sufrido, Mashiach, hijo de Yosef, to become a Naga, hacerse un Naga, so that no Nagas para que ningún Naga are left in Israel. quede en Israel. We are not Ya Naga, no somos Naga, we are saints. somos Kiddushim, Saints, black saints, white saints, Hispanic saints. Kiddushim, We are saints de todos colores, blancos, negros, of the Most High. asiáticos, hispanos, Kiddushim del Baruch Altísimo. Hashem Baruch Hashem Yahweh. Yahweh. Rebbe and Rivka, please come forward. Rabina Rivka, por favor, venga hacia adelante. Tomorrow we'll finish this chapter Mañana acabaremos con este capítulo, because in the volume of the book porque en el volumen del libro it is written about está Yahusha escrito acerca de Yahusha and specifically this y chapter específicamente este capítulo in the book. en el libro. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahweh. Page 72, please. Página 72, por favor. Baruch Hashem. What love, brothers and sisters. ¿Cuánto ajábamos? This was all planned Todo esto estaba planificado before you were born, antes de que tú before your nacieras, mother was born, antes de que tu mamá before your naciera, grandmother was born. antes de que tu abuela This was all naciera. planned. Esto estaba And we enter into planificado. that plan. And we enter into that Y plan. nosotros Baruch Hashem Yahuwah. entramos a ese plan. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahweh. Everyone please stand. Todo el mundo